Takukti bukuk song jotno lamsugo ani YouTube channel cooking channel tinini recipe ingkha fried rice songna ingkhe o jagao ang fried rice songna bagui pasto mairong ang 500 gram chumui tonkha 20 minutes hingkhe chumbaimani pore bono ang mairong tui karui bono kaham khe suwui ang tabo kaisa takrao ang bono nanai hingkhe yango tui naka 2.5 liter hingkhe ah jagao ang thakbufur kisisa add khai rikha hingkhe bono tak kuturungnai hingkhe tui kutukha hingkhe o jagao ang darchini kaisa add khai rikha 2ta tarpore o jagao ang mairong no ang je sui tonmani o jagao khiklai rinai tabo 20 minutes rok songnai tei kisa bisi fano wngmano mairong munkha hinkheto 20 minutes fano nangya kisa chongma balokha hingkhai hingkhe o jagao ang green peas motor add khai rikha hingkhai gajor kisisa rokjak no ang add khai rikha hingkhe tamo mairong bai baksa bono kok 20 minutes rok songnai 20 minutes bo nai bahai wngkha mairong norok obo hai naidi kisa monthro wngkhe bono karinadi hingkhe ani wngbaikha ang tui bo siri nabaikha already hingkhe obo wngkha tabo bono ang songbari nai mairong no ang songnai hingkhe wngkha eko ekdom perfect wngkha hingkhe tabo o jaga karai o ang thok kisa add khaikha hingkhe o jagao piyaj bokong rikha hingkhe gajor rokjak rikha hingkhe tei sosa rikha hingkhe banda copi rokjak bo ang kisisa add khai rikha hingkhe bono kaham khe ang tabo kolnai kaham khe fry khai nanai hingkhe obo kisa wngkha fry wngkha hingkhe o jagao ang kaju badam tei kishmish kisa add khai rikha hingkhe tamo bono kaham khe ang kaisa sabulnai hingkhe sabulpai wngkha hingkhaise ang o jagao som kisisa add khai rikha first o ang emnito mairong bo som rijak no naiui norok ridi hingkhe o jagao ang sotui tei jeera rok bo kisa ang add khai rikha norok ongya hingkhe last songkhe ang mairong no khiklai rikha kaham khe ang bono mix khainai mix khaimani kisa aste khe mix khaina nango jate o mairong bokor baya jatkhe bono korna nango belai rak khe kor khe obo mailong bokor bai thangnai aboni bagui last o khe ang kisisa 1 spoon ang oro ghee add khai rikha hingkhe tamo ghee bai bono kaham khe fried rice bono ang 5 minute ro muphunka hingkhe already munbaikha emini ani hingkhe bahai bo wngjakha norok comment khe sadi ani fried rice swnam mani.